Everything has been ready and the time has come for the main event. Barangay Garing, Consolacion Cebu, bakbakan na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Jimboy Todi Konton kontra sa Team Cebu City, Saddam Jobert Luis. Okay, game 1 of the best of trade. 2-0 na mga iga na itong score, ha. Okay na itong bakbakan din niya sa Barangay Garing Consolacion Cebu. Sponsor niya sa mga barangay official din sa Barangay Garing. Headed by Barangay Captain Wesley Alimurin. And organized by Councilor Clifford Hatamusa. Under Pitik Partner and Joma Roma Promotion. 4-0 na, 4-0. Na mga gan in favor of Team Consolacion. Tonton, firing. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Servicio Mr. Explosive Jobert Marcinas para ono. Ruiz firing. Jobert Marcinas agay countered by Team Consolacion. Side out, side out. Servicio Todi. Wait, 5-0 na, 5-0. Game 1 ya o bibis of 3. Servicio Todi. Servicio Todi. Lah, tuara gipakamang na. Servicio Saddam forever, the game breaker. Tonton. Agay. Ilawang tunnel, miyagi ang bola ni Idol Jobert Marcinas. 5-0 mga iga na. Shout out sa paboritong player ni Pitik Partner nga si Boy Libre. Shout out Idol Jobert on the attack. Out ball si Tonton. 5-0 na, 5-0 ha. Bola sa Team Cebu City. Service to the Black Mamba Ruiz. Tuara. Fire in the hole. Alah, tuara. Ruiz bombing the defense of Team Consolacion. When? Oh no, 5. Servicio Ruiz. Para dos, Tonton. To Ruiz. Here comes Ruiz again. Nako, gitagod-tagod ni Ruiz ang depensa sa Team Consolacion. 2-5. Kini para 3. Jobert. To Tonton. Saddam. Jimboy. Ruiz again. Maso. Bang! Side out. Bola sa Team Consolacion. 5-2 mga iga na itong score in favor of Team Consolacion. Servicio Tonton, Ruiz to Jimboy. Saddam, paka. Out ball. Side out, side out. Oh, inside. Size 2 na mga igan. Inside ang tira sa Team Consolacion. On this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antony Chicharon o gang Dantis Hollow Blocks diya sa Ilaya Dumanuga. If you are in need of a durable hollow blocks for your construction needs, just call Dantis Hollow Blocks. O gang Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Size 2 mga iga na to score. Todi, to Ruiz, Tonton, ala ka diya. Ay, ay! Ngiga, Gitkalitag-tagak sa may sintro eh. Dive si Todi, it's my day. Size 3 sa Jimboy.
Here comes, ay, gipokot ang tira ni Ruiz. Size 3 mga igan na to score in favor of Team Consolacion. Shout out din ni Boss Manuel Misa, ang official nga snack sa ato ang bakbakan. Ang Boko Josog ang butsi ni Boss Manuel Misa. Gigamita nagmaso ni Todi. City 3. 4-point lead in favor of Team Consolacion. Servisyo Todi. Sadam, Jobert, nako. Ano man to, boy? City 3, City 3. Servisyo Sadam, Tonton. Jobert. Toara. Out ball si Idol Tonton. 4 City. Servisyo Sadam para 5. Toko ni Sadam. Kuha kay Tonton. Grabe. Nako. Out ball. City 4 atong skora, City 4. Servisyo Jumboy para 8. Todi. Torres. Lah. Sadam. Ay. Linaw. Side out. Servisyo Ruiz. City 4 Sadam. Ay, Tuntun. Out ball. 5 City na. Servisyo Ruiz. Todi. To Sadam. Jimboy. To kurang Sadam. Kuha pa. Bang! Heavy loading shot thrown by Team Sumu City. Team Consolacion responding the attack of Team Sumu City. Good item delivered by Tonton Kaban. Hari na. Servisyo Tonton. Todi. Aba nako. Side out. City 5 mga iga na itong skora. City 5. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Marcinas. Todi. To Jobert. Okay. Tonton. Agay Ton. Uha pa. Out ball. Size City na, Size City. 1 puntos na lang ang kalamangan sa Team Consolacion sa ating game 1 of Division 3. Ito para tabla. Jimboy. Ruiz. Side out. Stay. City size at score in favor of Team Consolacion. Servisyo Todi. Jobert Todi. Sadam gitukod. Agay gilawg sa tirong ang tirang Todi. City size mga iga na to score. City size. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Sadam. Tonton. So Jobert. Akariya. Tonton again. Bang! Lah. Todi, Bibagnos. Jimboy. Sadam. Tonton. Agay gikabang ni Sadam. Ala kariya. Lapsi sa depensa sa Team Consolacion. Igualis City na sa atong game 1 na. Igualis City. Servisyo Sadam. Tonton. Okot. 8 City na. 8 City. Servisyo Sadam. Allah karihat. Tonton.
Out ball. 8 City ha, in favor of Team Cebu City. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Jimboy. Iguales 8. Iguales 8 na. Servisyo Jimboy para 9. Ruiz. Tonton. Kaya Tuara. Jobert struggling for his defense. Tony to the rescue. Ano Jobert? Kaya. Wada. Kinsa kay maipit ani. Wada gimaso ng Tony. Biga. Ay! Ang maso ni Jimboy. Ilawom. Tunnel miyagi. Di madawat sa ahensya. Iguales 8 mga ikalatos na. Servisyo da Black Mamba Ruiz. Tonton. To the Black Mamba. Tonton. Out goal. 9-8 na. Servisyo Ruiz. Jobert. Angig. Ala, kaniha. Muntik na. Akin eh. G8 na. Servisyo Ruiz. Tonton. To Jobert. Tode. Allah kaniha Tode. Kuha pa. Jobert may porma. Pikan dari pikas kilid. As good item. 11-8. For the win na sa game 1 ng Team Cebu City. Tonton. Sadam. Tony. Hingga Sadam. Pure-pure. Bang. Kaniya. Wala, kinamangay na. Brinikingay na sakto. Kinsa kay mo goodbye. Nakuha gyapon. Bagay ton. Ano? Kailangan na sa game 1 ng Team Cebu City. Coming up next, game 2 mga igan sa atong bakbakan main event.